लुप्त हो चुका है। स्वामी महेंद्रानंद जी ने पुनः अमरेश्वर महादेव की स्थापना की है। यह स्थापना 2009 में हुई है। जहाँ पर आप खड़े हैं ये मेकल पर्वत है और मेकल पर्वत के केंद्र बिंदु में आप लोग खड़े हैं। स्कंद पुराण से जो रेवाखंड निकला उसमें बताते हैं कि मार्कंडेय ऋषि कहते हैं राजा युधिष्ठिर जी से कि हे राजन स्नानम दानम जपो शुभम वाय दिवासम पुराणे स्मृते राजन सर्वभूति गुणम भूमि। अर्थात यह है किस जगह पर किसी भी प्रकार के आप दान करें, धर्म करें, कर्म करें, वह आपको कर्ता को करोड़ गुना होकर फल प्राप्त होगा। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में समझिए कि आपने बोला एक बार राम, एक राम बोलने में आपको 1 सेकंड का समय लगता है, 2 अक्षर का नाम। 1 मिनट में आप 60 बार बोल सकते हैं, 1 घंटे में आप 3600 बार बोल सकते हैं। तो कोई भी साधक कितना भी बड़ा हो वह 1 करोड़ बार राम बोलेगा तो कम से कम नहीं तो 6 महीने 7 महीने समथिंग लगेगा, क्योंकि कोई साधक 10 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। लेकिन इस जगह का प्रताप ये है कि यहाँ पर एक बार बोला हुआ राम वह आपको करोड़ गुना होकर फल प्राप्त देता है। सर्वकोटि गुणम भवे। जहाँ पर अमरेश्वर विराजमान है यह मेकल पर्वत का मध्य भाग है, केंद्र बिंदु वहाँ पर अमरेश्वर विराजमान है। हमारे यहाँ पर ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ऊपर आप जाएंगे तो 13 मूर्तियाँ हैं, जिसमें नवदुर्गा विराजमान है, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, गणेश भगवान हैं, हनुमान जी महाराज और अग्निशेन। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो अमरावती का उद्गम है, जो कि अमरावती के स्थान पर दक्षिण के हनुमान जी महाराज विराजमान है। वहाँ पर 108 वर्ष जब से महाराज अमरेश्वर जी की स्थापना हुई है तब से लेकर अभी तक अखंड नित्य रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। वहाँ पर 6 ब्राह्मण हैं जो कि 2-2 घंटे का टाइम मिला के अपना सब दिनचर्या कर रहे हैं। तो यहाँ का यह महत्व है, यहाँ पर कर्ता अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। कितने वर्ष पूर्व यहाँ पर स्थापित ये मंदिर 2009 से स्थापना हुई है बाबा जी। ये जगह तो पौराणिक है जो कि पता नहीं था। स्वामी महेंद्रानंद जी ने इसका खोज किया और यहाँ पर उन्होंने देखा कि इस जगह पर अमराणाम सतई चैवा सेवितो अमरेश्वर। अमरेश्वर है लेकिन कहाँ है? अमरकंटक। तो उन्होंने रेवाखंड जो स्कंद पुराण से निकला हुआ है उस रेवाखंड से उन्होंने खोजा। रेवाखंड में उन्होंने देखा कि अमरेश्वर अमरकंटक में है लेकिन कहाँ पर है। तब उन्होंने अमरेश्वर महादेव की स्थापना की।